FM. Vous êtes connecté à la meilleure radio du monde. À la meilleure radio du monde. Dans BFM. On revient dans moins de 3 minutes. On revient dans moins de 3 minutes. Soninka lemu soninka hamukano wadaka kunyi wadaka ganta hakat nanya bangesu mahakat nanya dingrasu watakadanga khaduki akati adi khairim pogabe. Aywa gillaga nani serebe kunganga dambe fem kharandan kelenki aganta telephone nohonga durkhota na télécharger ba khabar lungu kubeni garni i joppe bakka fonne ogan kawanta ni jofanda khay. Agence khore bende chane agatu so travel agence nyani de chane ido rajon ka khore kika golnyan domi agani dambe fm gille kebe geno ko trendra masafirra marme ankembe hataji ndenga bienga nandaga afrika biye d'avion nyaga lingandanga annan follaken ko to aygen follaka be gene dambe fm follaken biye de bus nyaga linganda ngamul nandaga dingaran tanya europe jamanunga follaken harsa anna dambe fm akata bis nyaga linganda ngamula nandaga europe jamanu tana follaka banan nekiani anga kata mare me am xampe kembana ki agence khore kunu agani so travel isage khadi ir location de voiture nungutu niwtu nira khadanga kha disponibilité nga khagana nyamulla agence solidarité agence so travel iti intosoni kembanda ngre madama sresu agane kharkinga nanya fatan kulle nyimme angamul nandaga tuna lolo mandigere men fam so travel ti anga munna na chambre d'hôtel anga na yakan nokube jatigi kagantamma ado na restauration hona nyige restaurant postre ado na assurance ngutu na kahambiyenga so travel ti wake su dabarini ampa jungania annan li radio kan koreke radio dambe fm angana munda nikita anni khirike numéro portable ya 07 53 61 78 62 angana nya France tarananga ala wetele dambe fm studio nga ala wetele bi kutito nga 278 rue de Rony à Montreuil ala werili 00 339 54 96 01 40 wala 09 54 96 01 40 angani Espagne tarana nyai ala waikita Barcelone 00 34 72 24 21 380 geli angani Sénégal tarana nyai ici à Jinkawa Dakar ala waikita 00 221 70 87 14 788 angani Gambien Kenyai ala wairili 00 220 30 66 840 wala 00 220 53 50 206 yo ala waikita site ici tin site internet kengana nyana www.sotravel.s salam alaikum maremu Trinkandano iti tenin nangaba khatenki lundi bagumei boulangerie pâtisserie maison Ronte maremu leseme be ganya gayo nataka danga kelle seme daga na sababu ti boulangerie pâtisserie maison Ronte aro danga jikei parikaninga mare nyugo nyagananga mamare nyagananga nyagaya maga walima imanchie walima anniversaire kendi mo masu ankenya hajunga gato mpo sirenga nokubane boulangerie pâtisserie maison Ronte yankaternity kempo sirenga andang ibe hajunga jerenka mumambi intenya ifuru nogonga na dena nyagalanga nokubane boulangerie pâtisserie maison Ronte APD Zengeni Jibi Ronte boulangerie pâtisserie maison Ronte ibega mul anan commande ndeberi chino yeno nga ani PDG ke mari litike numéro 07 61 41 43 75 anga mul anan déplacer ha anadaga ita khudingira ke nandana daga commande mpase anike adresse ya wutu 171 rue Bellière 75 018 Paris 18e boulangerie pâtisserie maison Ronte i kandunga mashallah. Dans BFM. Vous êtes connecté à la meilleure radio du monde. À la meilleure radio du monde.
warahmatullahi wabarakatuh. Marum musunkuni wati Allah subhanahu wa ta'ala oga dambe fm masalan dingra kebe to ngani hakil frari ambra mari nyakare depe dimasi odo wari yugo fodie salu sisawane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kuni maro musulin ko ibe su tahu dingra anga tahu dingra so kuni de drontong tangan katang wa ona takhada nga lelilinge ado khairi khado khay émission do mais toujours odo oustaz fode salu sawani antahum. Donc c'est les ogado question gam mahay inshallah rabbi anna poser pour son kason kibare wal wodina ke kama anna khiri like numéro téléphone 09 84 37 23 43. Fodie salu sisawane okuna khilkia mankenti sawane anta. Bismillah mulon antu serebe gananga sonu konsu terenkene ali ekilingo da parce que ri masla toi runya adona photo dina ado ke kota hore bega tengeno lenki alla présente no serebe gananga. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنكي وانش فين اللينكي بنكيبي أجكيتي ننتي أورني قاوريره wa sere kebe ga sefene atogonni fode salu sawane sara ego ketogonya ni salu sawane sara yagari khurunte ke aga togonya ni zaliqa darame ya darame tagu nokku ke nambugu daramanne aga gajaga nokonga khayi maranga o islaminin chukuni wonautu rojon krishenga ada yimman kenda gonyanga nonga nautu gelli gakuninga nalli kamaraninga nalli jibasininga o yasusu kunyini bani su togonda jamundo dore kebe khagire nyongoda ngalla ganna musonya arjanna taxi amin. Kimbirona silaminin do terinkanda nan chukunyi ogeri bana ko kebe rojonka ado silama ko kedo sonin karaga telekane mobo sugo kitunkinne mei una kuni una khanawari odo mare men qaydo miya alhasana kamara murtane gani njewon ke gani ken marumu sumpundo gati hasudo wari igon digan khanne mugo agani soninkalle megani oga mulona atrindi fi khoto dira keno sarubu turu tirnendo ko on mulana fatan fansi gebe akinowa ayim ger killu be wutu gelgel lemnako magarner lenki o gattono kit bakatu awke andi job kharange ka andi jopa dramane amandi kharange ke wutmine alhamdulillah atin ndenga agomo mo siri wode kharange njopa woy mefa bankanga igatini sikunda dramane khore no wode kharange kewtu bakka o faba do kharammo ado tuwana khore ado faqin tuwana khore ado dramane almami khore na tadanga alhaji hamidu sisawane ande kharange ke kino kwa o kannonga nanyila kharanga kinde bi banay o kharammo ado agindo khanna Allah ganna hinna do furunju abul ajizi tanjugora ku filli ande kharangen tongoyi dramane karin nonga mashallah anyim sare kake na tanfa banka almamin kanyan modin kanyan si sawane ni dramane fillo ande je pense dramane khore do dramane ke ni bani ay ina taro samba dramane parce que dramane ke gutu ngoko ni na passage abdoulaye drame ko na khil kenya sa sanga mulolo nokbe anyim men harsa parce que go manyimutu wala titrne ko septini anda kharange ke sukitan fa bankara angir falle dramane andeg noqtana mam deg noqtana ma kharan ku bega ma andi su dramane ta ma mendu alhamdulillah
nchare daramanne ayi nankoro daramanne sikunda ka ken ko kengena alaji hamidu sawane di khogono alaji haruna sawane ado alhaji jibrilu sawane ado abdu sawane o khoro kwa mago o fabanka kemino ko ando kharamundi igoro kharamundi o dawtu gelli walla kan qaranginga nangiri walla kan nalli qur'anin cigirunga nangiri kenga na madrasa ndeberi ay wasa sokkenga no taagunda no ngon nanti on qarano ko kennangir no ngakadi ibe gana goto igame batta khirsa ngwa mo beya inan cembe yugo ya nanti anna ke kitabe khara sada ngatele ke kitabe ya wada wutu gelle qur'ana khottenga nalle al qadriya nalle asmawiya nalle muqaddima nga nalle lawliya wuro foge be khara fa ba khore ke imama ka kenyi men al mami nga ay membi so no kharangundi no golnyangundi no jikundi gajaga suyetu alhaji hamidu sawane aga dunginda nga kota ba gatinna mbago ngati ngata le khara atinna magarga fina kharangi kibi gay ka ke no nga fonna kenya kharan natu fina ogere ken khara no ga duguta dimmambia ngedaga kharangi nga ninyo kunyotu nan daga khara segu kangatelle kharangi ke kencu angan kawarno killenga no kusu mpaba khore ke aro kharam mo ke arin kana ke alhaji hamidu sawane ande killencu sellinkani mashallah aw brene ma alhamdulillah aw brene khone ki ampati haruna sawane ka kubene ga brene ko ngasa sai soro sikani hamidu sawane adin ke me fa basarante salu sawane ado ken ko ne jibru sawane ka asunin ke metu hamidu sawane remena ka salu yandin jara alhamdulillah kharangi kara ibe ganan terne lenki anga sefen mogombe har sawla fi no tuagon kito kara no to karona tuagon kitana ni umur katuguneke gella gana nyu haqilu ngame bonosu o sonno mu ngame bonosu serebe gankane foga maga Allah watintene yanna na fakewutu anan kan na fakumbene haragantono o sonno mu ngana bono haqilu ngana bono angan qawa wakati be kharanga ngama gara kencere maga natu ampaitere no kuwa yange kampike be antaka kita anga mulanna kebe ga kita ante kita bawo ne hada mar membre ni sege madingi Allah ntetelle ndagane ngabada manna uturo kiyai suwanin karaga ni kharangin tunu kitabu nu kube ni do meshi nu kube do nalle walla kan karange kei igeti sira sura tuwana igeri kitu nyoma nga haranga daga bin jamanu nganjonga kunyai kunyande sutte ke subo gankani na folla ko kusungu yankana angaro dimmambe kharangin te khempantei har sa Allah wan biyen kutu la wan biyen kutu ngatele khara yoga o kirsu kube ni ganu nga kharangin de hikma ngi maga golle ngi maga yi har mare men nyimme khatu kento kitabe nyimme no kebe kembro gana kuntu mena ganga su fonte bonno dina ke bawo niti serebe gari metu angallatu anga manyi metu saranga na yallatu na yokoto na maga kembere mana kenke Dambe FM 09 84 37 23 43 yibega mulino kita odo directeur ngtare adingari Lasana Fusenu Lasana Habanu Kamara wakti nya wakti fale fitu wakti keson sonin ka kunya ido jikundi no khrangundi no khoromo konsrondi no wargunne kenya fagat sigilen ko ga maslana ya gaku kesembe am du koytey ke suni jikunde kya bawno sara surugam kitanda nan jiki surta na fo nafudu agote yan ka fo surugana khorondi al khalbi tono yokina nganda garunu gunne parce que sonin kara o sempe no gunne nyalenki ona fakke susu kitenera ona de karango brandete alhamdulillah rabbil alamin no fayta gele ngoga maslana anke ndu tuwa ko kita ngena interne ndingira nyakare depe dimasi asusu kite sembe yogo no makar ken sembe du ko nite parce que son kalle men sigindi son kara sugo xan interne kan depe men digam na makati o stage kebe go yawo yo Abdel bon o gari niro sun kaso kebe nako inshallah la ganna ko jom do xet kam donc on mun wana question ni poser ti Kenya parce que ngis man xarangi nga ko magir ko mo xove c'est suga xar sinu anga xar xoro xarangi mampiri ko xaranga tout temps donc xarang do me ya aussi wo gerto anga na kebe kito ma xay radio kenoko o profiter na
oga question ni pose oga kharang dabate oga kati wo dina ke den kane mohobe ado go sumunde ben mohobe galling alla dangay donc on question ko pose ne pour son kaso ke xibare yanu aussi man folmane donc wala nki ga mun na xari question la man be poser ani suy ken tout quand même mais ara ñan so xay teren ken tutu comme sume njopene sino malmi dem ne ngana ki ñi sino haqqebe ani sume njopana kancine aywa oga tengini kaso kebe woye saballagare tampille adon nyeru age gomu made avril ko bunga nangomu kota hore nga kengeni juma angana alla gollen cu fay dinan no ana mulla hadamar mennan tintiya waqti so anna magalatu anna allah to iblisay amma fofo sutaga aga kinga lana fana dano ko haramaru mu ana fana khaso su gadi kimenen de fuara no nga gadi nanti faare nyi moto no gadi kende beri kendo khasu ko tungante bana ay me jati ke me oga tengini kebe kengeni sume o kanna ya o maga sume barajo gante kita sume lanterne aray suwa dunaya manna kharanatu o mara nya garin tirni denga fina allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah allo oui allo ammo dora ndagay bismillah allah kome yo wari ndo gralle mayani Rasen sawani na mutra man na gore. Bismillah. Alhamdulillah hadri ngalen ke faranji nyanya ngama. Mashallah. Aywa komodo karamo iskane ngamu arajonga. Wato no mu ngenya gali. Kian. Yo to naro ona akuni. Ona rakanda. Ali ngora. Ona do karamo kedanga. Inshallah. Aywa agara kedo kala kando ko misaba. Amin Allah. Wa hombo munna fande na ko breki dalla kana nyora. Amin. Yo na ko kada ngana di karamre na ka kama kanu. Ko ne te pa unga lengi kendani. Ko me ta kande risret na tara joge aga to ko tana kinna rai. Ya kana har ko tana kinna rai so konjinia. Ken. Yo karamre na pa kama kanu ngare ko ko ron ko kitene ko lengi ke asun to maram jagare nga. Ari la kenke no ko nandi sume subare. Ouais. Afare trim ne pokunda fande atrim wacha inshallah yo sunga so kele garini oga mullo ma sumi meren kama oga mullo ma taku kafu karamo telefon ma kano inshallah yo atunga na lai awa ko la bandengi noi Allah gana dingete yo inshallah tiani kuine no kandande ani inshallah torona ko karamre ni meki tona salamu atrongang ona do unda maka inshallah ana dua kralu monjura aywa okramo fodi sisa wani wa alaikum assalam wa rahmatullah ibn malik sisa wani an ko jammo sonkani alhamdulillah anjira jofe sizoma alhamdulillah wasira jofe aywa allah ganda emission sire tangni jumdo khairi amin 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 allah ganda kamu bil ko allah ganda ni wona na faqallo amin 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 allah ganda kito sebe amin amin sisa wani wadwa umurna maka inshallah si ana dua ko manji gara inshallah ayo so kondo nyali inshallah ya kenja kondo to taro ga tito na ngri inshallah mona ko honju kunyo na to ko honju na to mu ko honju da inshallah yo kono har mare men je lenga inshallah aw te mu lena lo inshallah winde do khanda nen merci beaucoup alna jikanta assalamu alaikum si sawani nawari agatirne betirna kilengwe alhamdulillah sonin kara fini siki maga ado dina ngetele dome Allah mbatte ngi maga kharange ngi maga jikunde ngi maga kharange kedo jiku kiya fage bugu sonin kara maga oge guruje kharange de jiku kege bugu maga Allah mbatte kiya fo maga Allah mbatte kiyi mebe go maga keto oge maga kharaga akos khoto maga ken kotiya fagiri kita agere digamen go bondi ganni lemine
itinanna sera sallende sumente bana de seriyande kon nanti lemine ngana kine sino nyeri ona serandi anan ko to salle ke tunu magalli ado fete ke do yonki ke gandum mi ame ken ko sumenga baworni tuwano nti lemine umma to karabana sumenga agarni watte kinyei agarna asufu mbonondi agarni fokinei sume me wajibi leminen kamma a wajibinan kamma minne angana bele yigonde yagare bele yenga seriya nga tagumanco nyani afode pengo wala watini ganni hada mare ma gondo yagunga yotina angana kinye sino tamido sebu ka gelli yagare ngare kande fonga baneta afode pe yagare ngana ro kando fonga gare kando fongo risu sunga so sugar ni kenka ne keta seriya nde wajibina kamma ana sumi yigon kaga na bele isu bele yake falle fo su gedangi kenga kemme wajiba kamma gana de berade beri mustahabu nya kamma ka bele yenka ne seriyanti aga sunga sugar ni keta bele yen palle kenna kamma wajibi nyai ana de beri yo ga sallenke o wanyamber ni gelanga sino nyiri kuda ndana do mubawo ni islama ko kay me yun ko lanna yayi har mar mellante birene yimme gantanga islama ko ngolun cu garante sebetini abada sallengante kiyani ga tona leminin cerandi sino nyiriya adana domu yo ga sumen kelli ni bele yen bawre lemine go nanga na to ko sumen le na yonkin kam maso wala ina ga jangre gortini ala warna na haqqi lembonondi ala warna na sufu ke bonon kengi na subu na har bele ni ketaranta ka sumini bo tuwano tona kemo go tuire sumen kam mo surta gana go mukara da ke kine khote ado to wayndo fotana jigan tampetenga tu igatina na soromo mutagar ni tikalle do fotana yi seriande non koto no maga mo seri bo ari garen question tin den jabe nga wa hakle nga kiani kutenga Allah yutu mashallah wari famu yikite abdel mfaka ka fi foyo la mania ntot mawtel dinankara ali sino mame alhamdulillah angana har bire sino fi langara Allah kita ande sinenge ben kita way tanjike ado sino sikiri man singera interndi comme soro na jalli kar khoro mo ko c'est très important ser ngana khorondi ser ngana tuwana ngana khorondi Allah khanna ngana khorondi aw kil khullen ko inanga agar nan soro ndo khumbe soro ko ganne fentang an kha kille kebe agar kinanga andaga khoron parce que anga digam ko be kono an keme sine leme utrinin sasa anan se fanda kunda kote parce que digamen to digamen fami mo fana ko nantirna kharallo andi jopa o mkinye nokbe nganya mula parce que on mo lona dina ki atu sirin na ko tanyim kileke xamuna fan kitena nyim kiluka parce que yogula an kileke wala na jallandi gamuko akana rek bogotan kiluko ana to ko kitma funga nyime o xerian angir falam fa bankara angade kharangunne ke an men jikku kitken kharangunne igitalla foko fan jikku ko be andi grand fa bankara khair gandanye o kufa ba gore kebe ga karai o kisma alhamdulillah almama gunga dawtu daramanne na tannagate de fonyi lemme kebe ga no ngala haji hamidu sawane o duwa nga danga hari o gana duwa be nya danga Allah gana runar janne o matuga asono me ke fini filani annan karannan golnya ogay loli kunyu toge daga kun khara mbane khari segu wagadi hammi sunti khayna le minen jikundi kharangenge feti angana har sanga ila wayna yiminan katabaka madrasa ni kun gonnan tan kembe grima kha yangere khara hammin tanga i waylena ko wonna gadi angan char na ki khal simbonondini me hadmar min lesli nyai sonin kara gelli na mbange tuwa huyeno nga hararabu nyimme o jalni sonin kara tuwa nga me akite do manne serengu na kharangunte na nya gana jofe keta angan qabatu na jofe anan kharangunti bo agro ku kiyeke oge bono lengi sonin kara fole garulli lengi de kanan kondi tuwa gun koniya o maga jofi ya keta o maga fokita oro gunnundo kharangun no nga keta bo angana jalampita fangenga anga mulanna nyege barakati kebe kita ganton Allah nte wutu bo ande fomiso ku kunchegenya bo kharange ni lesli nyai angana daga arabu ni mbange kharange be angana ti kharin kharangu ni telangu to angan kawa wutu no kubiyai fo ku sonin kara kana kharange muto sonin kara kiya ina dina ki fa mundoi
ino yimme famundo ino sumpum pamundo ona kota Allah famu ona faren pam angana daga kitabe wutu sira garanti kitabe kedanga gana kwanda mo be an katala ko kundunyai bo kiya muskila failenki muskila filani be gene kebellenki kharange yimme khanu into ko mo gan ka wonde ga kane kharange po horen chuchu fayke to ana khoru kubene khay megatu ikhaso ikara fallo ina kam mo bawo non te tintenia har faranji ken ko ngere saso mar gar kare me faranji to ana be ga sakay reske tay sere magangan katale kharayba aga giri kharange kitabe ko sara giri falli ay ada giri ar foke fay o gara ga segu kenya o gara ga kharam mi be ga banganti no kunyan ko to kubene go do kharango di tafana antini kunya go do kharango mulla parce que c'est important nan se fan kharam ko kama parce que ando to agon kitia o gad munna fasu kitan digam ko no lenki gachuma lawri gachumi ko ngori parce que mere kitenya sireni donc nan se fan kharam ko kama afo kap hadim remesu ande falle segu andi angir kitab ko be khara gilli dramane anyi le kun kitab ani laba segu manyi le kitab kurumba ni khara segu ngere kitabu no be khari mpabai ay bire no nga harna wike futa tinda ngati anga tele khara segu kitabu eranga mo kun kharanga daga anti kharanga ngere kun kitabu khara ngere ga segu kubeni gen segu ndigere me warino lellenga na utu salifana nga naga wara makinchiga nga kun kitabu har maru mujini katinga nga kun nyi kharamu ni kunyai bo jiran ko lem pakando lallen kallen te bana nyimmena daga kadi na ille yarni kadi nafo ko fu kun kharamu ya ko yogati ni kharangi ngante nyana subu be falanga tunu mangana futundi nahudo sarfunu de hisabu do fotona ona ko kuntunu kudu qur'ani kibe alla dalen kannenge ni an kanne fedan na tu mo gobegeni bawna nan lo qur'ani nga kanu be ni ganya nangi kharanga nan ko ta Allah tunanga me kuntu so ngana ro qur'ani ken ko nga su an kende junubun kita ku be ni khaga antirin kananga ma ko mo be kunya muran ken kallenga bawni khafatale sereta na karamu ditay bo o daga siegu wa kenya onan ko to hari o meto to agunto magade onan ko to hari romo ken kita o fafi na kello mo wayi moga jofe na ka ko ngere na loyere depe trinil bani an kema ngel mulan na qur'ani ay bani kharanda nam gundo trenkanda noso anyim bena kebe sugande kelanga muluna suganda ka na sugande أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم depe alingode aligo mashallah donc o gara danke nga nke fini do question ko pour son kaso ke be o gatangane ti ya kharu ko beni comme jamane ke aranya ya kharinge be bananika nani yugonta dabate wala diro mum banan donc pour na ndaga nafila gara nyara gam dag aragante nafila miside est-ce que bane ray du salindi ni ka ken ko na nafila ne ber magtimi anani yugonta dabate alhamdulillah oga tinne ke oga fube ko ngere kenya sere su yugodo yagare am parlancha loku kergi finan na kunya tu fina nan daga salli jaman challe nga yugon kamma sunna nyani na utu mishiru ngado dingira ni beni jamanga salliniya
mais yagarella hotel le salli jaman challe kha yagare nyimme nafilan challe na de beri kompen no kenya baraje nan posu dina ndaga misiden tuano yoni diga munda gelli yagare ba ne be diro munga kano hoyi igonta magano ngala wena yugo ke wayasi walla kara walla idi ifete kusikane yagaren ken ngal halanga abane la wina filan challe ni bo wona yere gamu sun qason nafila ade sun qason te kite ide nantinga na sumi wajibi fo minna nafila kembo ko ngide angana hari sumi angana harancho fo mbane salli ay woseni non labandat non laban ke non laban wala ke jamane be wacce parce que banere a famille nda an sumini anti nafilana ça veut dire ka ko sumu ko continue bo kembire o gara digame be ko fallo fa sagane woti angana mu lannan cege sege maringa manna wutwa angame khara sasa allo kharangi keno ko anke matu sigiran yani kharangi kay farla ngono wajibu ngono sunna ngono mustahabu ngono makruhu ngono mubahu ngono harame ngono kesudi ni moro nyani tuwanu mbangi ga sefenete amara Allah gata ko Qur'an nanti hadmar mesu fi ganara nganna laba maga sigin no kusu qadi tuwagu ganta maga nan chumi nan nafila ado sumente kitei ado farlan challunte kitei ado nan tanga men nafila an chumen bonon kema war kitabe ma war kitabe angana sumi angana chumun ku dangare futuron challi angare sofon challi haranga men nafila fontan chumenga silami timmante yananga kamman ni geton nafila sun qaso ala wayna win no ganari ala wayna nawri sun qaso no saganya yagana sigi sirsuga ngem mulannan ko banna tonon kita kembe na goti yogola wayna medu nafila me qasun qaso ke ganari agana nafila kun nafila ni ganarege ala wayna khumoro gana me lagare farlan ku wona kontini sun qaso ke gibe alla gar raga danga ani timmandi sun qaso nafila kutungo ko qaso kutum mo gondi khaydo khotondi bawoni sun qaso ke khiriya no nga nima ya no nga kenta qaso kutunga yoga wana famude nanti sun qaso nafila de sumente kitayde arante hadamare mesume bonondini angen nafila falhamdu anyi mande barajo ko fudwa ko yanga na daga so an pabante ngani le tele teta na bagande kadi inati salumante sun qaso nafila ni kenye yo yagaremba ne la wana nafila na ikompenga aba ne gana no ngana ruta sumen no nga wakati sugeli ngada nga ala wana nafila na nafila keni araka nu filli anda fillo salli ana salamu ngara anda fillo salli ana salamu ngara anda fillo salli ana salamu ngara anar so fidal watri salli khasun qaso nafila ni mamma raga menya wajibi o kamma jati baninti yoni tanji kede tumu yoni tamuro fillo yoni tampila rakanne bo kenya ni har maro mundo tuwanu ngama wajibi o kamma ona tanke na tampile salli sasa ala wena lojurun tena ga keta silama ngane ken ko tara magade tora y goran kamma nafila nanyi megan kata kebe danganta haranga na sofon chalanga raka no fili reita kun nafila yimmeno kan cerebege salli tamuke anafila an kanafila tuwanu chefen ken da ken nikay mashallah wor famu yikite j'espère que kubeni raga teringen il famu la mani kite defo dia ko kama gabe hein ke defo no isoni ga ko yo parce que ya haruku yo ki pote xal kenyan ngamul na nox be depuis la telwa oui wallahi tel na ndu trinde be ngi maga andu foyo ko parce que fora son kaso ke ma tu fina son kaso ke ma kaso numa parce que ñu xawara ngebe yani son kaso nyanta na nan su mina dulero da ko mun nan su min sali ahanta danga dangi aha son kaso ani to anon su ko ni gaten khas berkinte yani kaso on serious ga do nan ko profiter nan ko khair yogu kitene ant kitene khas kutun no Allah son kaso ke mi expliquer no da son kaso ngene ke alhamdulillah antin ni danga agumo mo siri kesu kitene manne fina sare khasunu kuga tuini fina adarito kamma fina wona fungu menyi metu kasu kuni tamudo filwai khaso su kemenen de fodinka yugwaran khunga ko ingoro ko falle mo nti kemenen te mula fare ni moto na lato fare ndi ki Allah yimmi mi ana mullo lato iblisai bo agro gangunu kuswa nanti khale de beri jomu khore wa hadamaro mundanga kha gangunu ku anga bogi lungunu de surut hayrango bo agati khare fofo suwara wana kunto no ngade ibulisa de wutu gello fa adama ya no do battenye
amari muharram ogatini khasan ne sonin kan kanne aganari nonga tona kobunda tamunchumi nebilla musa ganya sumi ni farini motona kenkune sine bege dangana kenjuru munchu bagono safaru yabata kenga dangino nginati safarul ghairi khairin qaso kenga girno nga ari rabiul awwal annabi nyimme kebe do dina ngoroga fofo suko sa so fa diga mun ko ajabun ko ari kendin kay meteri ken qaso noro no gonye fillani be ga batayti annabi qaso annabi teri en qaso pil nyaagido annabi nyakke ko woni bo woga giru ken wori al jumadul ula ado jumada sani arbin qanne waqti ni beni awari bin kan nga ko tuwan wor ko jinge kawi maka wakati be yine qasun ku torna kunyay magarini rajab qaso nga nabi nyimme bita maka ware nya ken qaso yi na nabi gindi nyenga nadini kamunga ana mulena mana yuga kino inonga agerega kamunga garini are sallu nya kakato yi Allah ti qasun kuni tammu aro fillo qasuni nagati yunga horomin ta qasuni no kunga sere maga sere toro kunno nga khame sun qaso kefay ke sahabanu kundu oga ke qaso ben oga tini sahaba legere nga ke ni farega di segati nanti serege be mungunu do sahabanu qaso nga kebe ga sun qaso ndo rajabu naga bawo ni fasangun tawo be ga ke qaso yi tuwanu nga ko khempa imente fini kusu orokuto ni nchu tagani niya ke qaso no gonye tamundo korgo kenga girno atine mulena falla gade sunqa so nyimme kine faare nyi motun ngaderti hikima manne are fini segi ya wutun nure sunqa so nogo aga molona kunkita qur'ana yanqa sunqa so nogo nyina timme sunqa so nyi agati shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kemere nyi mere ken ko ngal qur'ana no gondi atigere yanqanati hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda ndabari are kande fo yanka ni katto yigadi ayille fo kinu yigado ga kande ne te yigadi are qur'ana yanka ndu kande fo nyana ngana botu angana ille qur'ana ke gagara nga sunqa so kebe no ga yanka no nga dan chumi te ga anyile ne kande na khati khafini segi kemene ngere sunqa so ngojo bindi faare ni moto nin kamma ane mulona kunya kita amara sunqa so yiganati angana fode beri no ngal kafara ngan kamma man na gata kasukutunga ado horoman dambe ado sunqa so no seri tuana imete ken kempanto Allah imeke fati annabi do fonnu ko ngoda ngogan qaban nan dur khoto bawo na annabi tuwa woni sikwai tuwa go go Allah na khanga ken annabi da Allah imejatin na khanyai tuwa go annabi do Allah na khanga usuku fu man to ni kenga tuwa go sorondo annabi na khanga Allah imegara asuga nikenga gana ko ade ko agama ko fonte ayo go yugo ndi yakken no Allah o digamu yugo ko ngada ngaka digamu yugo nanto kunkongo bo to ke fay kiyai mashallah bo sunqa so hikmatu sumi nafa be ga sunqa son chumen Allah gare kinoyi asoni gan kanne nga finatine mulla harmaro munnan cha hamma gawoti arabun tiken ngati sihatul jismi ampeten nan cha sume yana kenkin islaminga nanyila nyongi ke khosono na yu allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ali amma go gorjo manang bismillah Allah kome to rabane suntoy ma sha Allah khinding ne ke ta kuinde ani ali ngoda na ko ay gajere okra mo zakari ay ko hado swakhir lenki gach wallawr dramane sekunda gajere to ana bana gari walla gajere khalam bana gari tan ay ko suwa ga ma dononga asante yo kengo ona ga ti ona ga mama yo ona wase diga mungilo ni no nyakale ata ona bo ona ga kunyi inshallah way garam mo ba ga segero ko mo beta yo oda ka terengana ngame inshallah Allah ganna no ndo da sudo sere wo fe agida na riani ya mahmud arabi sisawane ayo kano da kasu kuni fo ga no kuni katta gar fo ga terengana ali ngoda yo ado kebe gar ne terenge inshallah fo ga kumi Allah na su yar janna musoy amin Allah yana o yaqat to umur na ma
assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. On continue. Kembere o gana ku inda non chu o isu ku yini ado trenkanda na rimanan kempeti fofo su arjanna muri embananta. Ken. Wode ngani gelloga de berniti togodo dunay su gelli wuro de istikhara de Allah na banta. Ken. Ana banta wana wasari ni yere agemeli nga kenga Allah da ngota ana banta saro garini. Agana linga da ngasu jomu nga inkeda nga kebe ko ngada ka kumbe gintirni ni dunano ko ke surtout la gara ya nasabeti. Ken. Sumen ne har mare menyon kin daga menya khosono bakanga. Amon tantenga na yako tashi wana yankati. Ken. Kemenente mulla farini moto no ga to ko daga meke bane fona nyille falleya. Agar sunka son kine farindi moto ngane mulla ga di setane ga pile kebe ina ro ko tay ga maga to ko jamange ben kita. Itkenanga wa qaharu shaytani ad setane ro no sunka son nganari. Kame saran shaytanun ko de. Atine ibulisa ro no kaga nasumi. Ana ile suma na lakke lingoni ni khadi igandem pallanga na wanke suma na lakke timebe ga ya alingenge Allah bangi mohobe sereran takenkum Allah ya hadmar me mulla de surtout faare ni motonu sallallahu alayhi wa sallam no kube gan kota suwai meketa ndati sume ngayde tiya ina hadmaru munchon no munyala bandi safaul qalbi bo kusondo mu keta de gollem payda akhi non ça fait sondo muku Allah faare ngati tiyun kuntura bane ya hadmar me ngage siro asu siro agana bonoga abono o garam mo go do ma ko ngoda nga segwati angana ya kharanga agre hasida gunyanga hasida ku kime ko to bakka nga haranga na khara kharanga kirante bakka masha Allah ati fillan nin qadati angana ya kharanga ande dundura gunyaga na ro kharangen nogo at ken dundura go ananta go nante mulanga har fokita seretene ne war nante mulanga tin karsay fotu kan bawo nallati tuwana ga tuwana na kama o ku fini segi sunka sunga daga di hade mar mengere junubu suude bere angana jopata kemene kallan utenyi mena ko ana subruga bakkan ngo ko ta kebe sara ga ngrante Allahu akbar ken ka bani fere baraji dinkayino nga la gara kota nga na fulla kay go durande beri nanti suma no nyallo na kenga do salla no do hija no jakka no petkunga na nyilete landing ngure gi la gara kota nga me kemene ngere sunka solita gara digal legere be imeko atine mulena faare nyimmoto no ina ko ya ngoto adama ga tegene alla de malaika no ne meja bi diga mu yoyi nanti pourquoi anga hade mar metega no kuya mago gambata ati kyane fontu iti egerega mewari gundo ngati alla ne serete kana kamo kengar ne alla botu nan kuto kuwa ide keko ikunci me magalla ntetua ida alla me geta wadi ta alla da nga angana tanga serete kana kuwa ncubana la yunko ngo senna ko ngandanga man no goya ati ay inni a'lamu ma la ta'lamun no fonyatu a'lamu ismu tafdili fubega sukamba no fonyatu kagantetu kadingara ningol lende bari kaku malaika nu mege tegeti serebe noronga fu analia Allahu akbar anabe nyimmen nalia agana re khana tu seram poso begeni Ismailu fabenga tiyo hursini amma Allah gara hursin denga gare fokini Abdul Muttalib getiye Abdullah hursini amma Allah ga medunga gare nyogomo nyakine ken qisange tarikhun kitabun nokonga ma fu farin nalli analna Allah qur'ani ke kungo danga anali sunka son kungo danga nanti kaga da sumi ke baraje wai bo Allah ti malaika no sasa nemula farin moto no ina kasara ali wal ittisafu bi wasfil malaika angutu malaika no tayigene inte minni sunka son kandaro gane kamo kiye ke mu mango on tayigene on temminni bo ken kiye banu gan timminni nanga ko malaika no nyano yi ode malaika no chumba na Allah bangi ke sunka so ganari wona to de malaika no mana mafto ko nan todi sumba na tegero kampo do foto na de iga golle be be Allah danga de ke mu manci nen chutu na kine farin moto nga kasu bani kudo nan kutu farin tunu wonan kutu Allah tunu sunka so na fanno ku fini segi foto na ga fetu kuya wona ko do diga men do foni wona ko continent wona ko continent
le pédimatie Abdel toujours que fin question ni ko encore pour son gazo ke numul wona annan che fodang ti komi wor mu to ngano igatini serenga na sumi anya ko nan kaw sumi nan lakken sumi dan turu donc aha oga ke duna be wati alismanten yoguni sumi mena ni isefenne so i sa ko nan che soron kama téléphone wali soro kunda me wori iga sefene soro beni anani makanche fende on va dire donc garani serebe sumunte ngena kenna ko man de banna du tangu ku wali be sumunte ngena nga ku kibaru kama ku juko agang angi wal mo hobe ado conséquences ora arabe no ku sonen kan kannen ko sumen ngono sumen chumen ngono sumen ngono sumen chumen ngono sumanun cumanun ngono meganga nugu bane be kongo hade mare men chondo me kibe ganu ko atwa nan tesere maganye ke yaren kama kinna dallana ka man no gare ken ko Allah farenti sallallahu alaihi wasallam lam ubas li unaqiba an qulubin nas Allah farenti Allah mi ke gaina li sorongiji mumbo go kibe ga sonno men gainatu ugana sefene sonno men duna uwa sunin kara wajino sugana sefene maganchu no men kita meslami sonno men kamma ki qata moy buru ante sere sonno men tadalla na sumen ngare kebe muranga na sumini sunga songa nari anga mulan chume kenan timanna na fan kitai ndalla gana sunga so laga sere bana dallo arjanna yo sunka so bani agar raganda ngage dungi bawo ni sunka so nganare alla ganan pai italla ke ngage sero sufa sunka so age dunga age tikare kai le nyampa maka kenna lo nar janna ya mashallah antaka nyangan katana yimbe abada haranga no golu beni de beri intalla torno nakupé bo nanchumi seria nganchumi ke anga sumini anga sorompa la maganche fene anke no dakunte nyaayi aga godoron kam magati jimpa idoku yetele mini aga tela mo foyino ngada kiempo tete yanyinonga bawarni alla faringati falla maganche fende nyambura jeni yenga falla maganche fende kadde kafin kam islami duru nyanta gunu lenki oga me falla maganche fende na me bonolti bo islami nge sallini anke nge sallini islami nge sumini anke nge sumini awote le hiji anke ngetele hiji geli faren kenna lawara masasa khilafa ni be gari tuwanu nakanga wugana me falla maga chifedo kunya batenga na me bono no kunya batenga na me ronde imbenga kunya batenga osigo islam ko kero qur'an bana ko kero allah bana ganka ko kero fare kero khibla kebe ga makai arman siroi islami chukun kenga ti islami chuna lo jahannaba est ce que ani na farinke arba est ce que ndaro aljanna wani man to rakini kai bo kembe da anchuno men chuno ni nanti islami chuamba na magafusu gati la ilaha illa allah farendo kadishe go nanti sirshuna la ilaha illa allah ko khalisan an qalbihi aw nafsihi khalire terkat ati an qalbihi aw nafsihi anger ko anchuno men yayi walla nyonki an kuma jahannaba yimbe sirin chuno men allah maga sir suga sumini anga am islami afala maganche fene Allah ban nga kerdi ki anva ene mo wede ampa yangol sur ko anva ene kata karti mi mariyeta boga na meno nga khumbe nan dan challu dan chumu na dango to sume igina ta Allah wote lambara ji foyo gono nga fetu gon nanti gol anga sumi ban sume baraji be ga sumi nga gan kawande mana lagara ko tanga na pisa sillango lunga ane kinya foko to mutu bakka naga kine anako fuke khallan bawo dangar de be kuma nga khote nyani ha ande ko afalle wa alaikum salam osa yoda ka kuni na ka kanta qadra gang odan kuni odan kanta Allah kun na sonin karasu kuni sonin karasu raganga safana ndo terinkano marhabu salam ko alhamdulillah woro mana keni wodo kharam ko xanne mu ko si jonno ko nga her duro kenya gene fode salu sawane ma sha Allah yera kharam ma be ga xamaka si jo ken ko nga Nikebe gara khakrin to yani Muhammadul Basir Shotra wore nambu magalle gare trore ngara fa ba maka ngora fa ba maka harukum manem billah fa ba maka
fofo ga ha khanu nda khayin kollan na dinan kille ya gane tuwa kun ya gane har mar ma kun ya gane naga kun ya gane shumpun ya gane tintan lemma kun ya gane kana tirmin den kile ya wasa fa naga dan leji kaga mu masha Allah so nin karana illa mu ku khadi kian tuwa kun ni naga tuwai tuwa kun po fa nan ni kharanga yayi awo kitani kake masha Allah tuwa kun po filande ni dukuro shinde yayi awo kitani kake masha Allah tuwa kun po sikandi na anna dutanga dutanga keni manana dukhanu awo kitani kake masha Allah tuwa kun po na katandi ni sebere yayi awo kitana khoje ke masha Allah apa ba khore kebe gari kharangundi na khorondi na nyongundi na jikundi na tuwa hunkine agara kuma kada na mugo su alante kinya na khempanga masha Allah e kharal le moñano kuy o ku khariya maka o ga kebe murna khamaka o do nga radio ke tanga do radio ke dirge teringa do radio ke safana na teringa nan chwa Allah ganna wisa ante kinno da kaswa amin ya rabbi ba wuringe no ga fo sa ante na fanna kenya ay wono kharam no yimme kuni kenya gani fo den jalu awatrika ano kuni den kiande nan to kuni ni atronga akharal le ne kiande muhammadul bashir sheikh inati modin tokora kiani inshallah ay wa kiane wala ta sawa ne ka jango bo tero rediko o ga khanna mu konta alimo danga masha Allah Allah ganno gomni tatanay amin Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ode kuinda non chukuni sumaye ado falla maganche fende angana borogo boton tenta gundi tangi nyungone ay faka ay silama gun kenyi me alla farante bo istu li utammima makarim al akhlaq idin ka annabi khaynalli annabi nyun kutum tege jukku suru ko timmanti masha Allah hamziya kamanti annanyi mentanga ara lagre kubeni tonto yin kollanga yaage lakke antoro annan no ka tanga kadi ado no ngere fosu ko fumame jahanda ba keni nyeruwai godu nyeri ane no sufu nyere na hada mare me angoro ta bana ndalondi masha Allah bo angana sumi duro ko tanga ni fobe kasu kutuku wonta tini sume mbane de falma ka cefenen ke manya ka son chuwai ko tanchu lerenchu minitinti sogontinchu surta sun kaso mankenyi memene bo angana sumi duro ko tan nan yaaren tanga anke nga sumi ni ange falma ka cefenini ange sumi na angan chumen kutu fo haramunte anga sumi na no ke fo haramunte ngi anga sumi ni anchuru mo kela ban tempati yobo silama ko anga sumo tan chumu ke mena est ce que Allah ban sumu kuni suma non chumu yeba diga menera oran tetini Allah mira gade ka gelanga na fala maka chefene walla na fo haramun tende beri wogana me ila gare ya kemene indicate al muflisu serebe gere gollen chutimma islam ko no andi gere galla gare tamballo mo gere igrutu bakama andurana toxiki na ili kunjunu bunu ngutu ini ka famma anke na daga jahanna bay kumpa gara ngollu ngutu mais est ce que o islam ni saru ga no fala maka chefene kere kunu sasa o be ni ga europe jamanu kunu gonga anke jani islami nyai ango fodo ni kafiri kibe ya agama dunganda nan tanna de beranka de bera falleya agame dunganda nga khumene ante simene nanti ken kafiri ma daga ken tilami sallungutu me ustad bane wonon de magaro non kende na leren foy agero ler foy ke ta foy studio ke karrawa ayo moro kengo o babu te kenga ken khari babu tanay ler foy ke magaro non sahar son gazo khirsu ko men kate ar ustad ay amari na leren foy ke son ke magara mi mlew wala amari on torno kenga on ko magaro sumendo falla magan ci fende arante gembe mashallah aro nan chumu kutu fo haramuti arante gembe angana sumia ampete ki mon chunan chumia annako sumi kena fankita khumbene mashallah Allah faare ndadi su filuka kenga di se arno tangay ati suma nan nangaba fo baraji sunta sume kaga fiti dullendo dakku Allahu akbar ati wurdun challa nan nangaba baraji sunta wurdun challe kiade wuya nyaako nyakinye duwa Allah gano kise mo kembere janka
hadmare men nyimena du kurosi fina maga khati do sere jahannaba loyda janna lo yanyi meni koy fina o gara mo shirna wagede kenya ko angane mulanna soronga ibe yunko fina ifo anke nyimi mena ngai bu nya fay wujune angana soron keme ngai be ko wujune haybe nan kenyi mai ngiba fata wona gawre wujune haybe ya finke mane ngante kunde ben sari ngatle du wara keme ki haybe gumeke fonni ki haybe ko suti na ko telanke ngai be ko suti kenya albuda kamangeti ike wanyamer nanti anna gollende beri famastakhamtu fama qawli laka istaqimi ni memetelo ngana tanke nan tolonga Allah tolongo wala golle ke fake sumen ke awren manita agana ronduru goto na auto imme motani wona kengen kin Allah ya kasu bane ke mana ko toru ni narjanna tiken ken konya inshallah mashallah ndo baraji Abdel yantega ngege nyamul na naqbe trni bon sime maglawa sumu kuti waqti soro nyogo digitini nanjo do sumen kutem mbate ane baraje ngaya non ko to serebe ga dugondin buru ku kansa antene bo ona sumen ngana kutini kadi tuwagun no futuron challe adon nanti futuron ngana khirono sumu kutu kempede sumen jopene min tulu il fajri ngana ngi fajri ni filwai alla kendo faringa kebe ko ngati kiyenga na khone haga ma warta kana ga sumun kutu annabi sunna ignati annabi sunna amma ga simmo ko kebe to garangari mana annabi gede fo su de be tere kilunga gati ni suron nan taka kama adigan kannu agen kamo asefe mo ataru mo allah mbati mo anyamiri mo inerki ay sunna kiyenga na khonuta wa tazilul fitri ido khanwa sunka sunga kiyenga na khonuta suma nan nanjo wanna daga chumu kukutu an pete kan na jinkine anna haqinkini ide kenya khanu kebe me ga islama gundo tuwanu ngere kebe kota suma nan nanjo kiyenga na khonan nan chumu kutu maka kutu kiyenga sellanga de kiyenga na khonuta sumen yakutu futuron challen qade sumen kutu ndendo kiyenga ne kusiki gani wo fona ko bangwa me yade futuron challen dural lere nyan ngo ga sallini kiyenga na khonuta khana ga sumen kutu futuron lere ngana kiyenga na salli kana salli yo ogono sumen kutu ta wona daga salli yo kembere de khanu asuma na annanjo annan chumuku anni kutu ile ken kanwa o yandiga me kin foga be worere parce que soro yogoni ini téléphone ko amara igina khirne ta ini sumu kutu voilà intaga kiyege fayna ga khenne waqti be wal fajr ki waqti presque yogoni isumu tapa wuro nogonya intaga fayni fajr ngarni ñu xajamane ka ki nkhenne c'est pas facile angana deug de météo ki baté angana deug de météo ki baté ki gen xam mais on tel de météo mbato tel do salakhile ya baté sumu khaso ana khwan sumu kutuntuma kam fesasu ana sumu kutut temere mana kutiji mana kutakati magar kutu fofane nan chumun kutonati fosire ngere ka kiyancire nan koto kay fona kenyatu Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati sumana angana yan chumun kutu gella gana yaga kitina amma miskina gunde seyndo fogante bana angana yan chumun kutu tuwanu mbange gede digame be kwanna kutu ti temere gantorunga anna kutu di ji gantorunga nyimme yonki ke sangere ga kebe muraga magan chumun kutu te Allah gede kebe kinanga ngar sege aga maga kota be angana yan chumun kutu anna kutu tikenga temere nya gana yan maga anna kutu temere nga bawo danga na temere sume ge fedi tuwanu nga sebe temere kama na temere funchi bane kambu agana yan nugu dure ke kunu 24 heures dullen talagana kuma fuane temere nkai angana kenyiga ante dulere nanga bo temere ni ite ay gadi kemene nyi meite nyene gadi bo kenyi ni fare nyi birene temere nga gadi aga birene teketa ma daga demme magari nan tibe ngana kuti shumun kutu temere nga walla ji walla fotuna suwada kana yo angana kutu temere ke kenchiri sireni angana kutu fotuna aga sireni digame ke mana inshallah ngeilen question ni gorat puri sukranguro Oni swali ngara je ne sais pas si hakundu buku me hairango ko wacha mo sukranguro kenya duko inda khunya wacha c'est-à-dire sukranguro na sukrankai kalu ya haruda walu kalu sukranguro sunkaso nganari ingati ni anchukranguro mpai ntoto mandu fam anchukra
Usa yan fam. Inde fam ngel. Ayo ngel ma fam. Ok, usa ngel fam. Yo kena khairan ke toni ko ifo khali fama gilwati. Ni toni ni kat sefen kunda. Donc wali anati sukara chunkaso. Yo, oui, na fokini na sukaran kini. Voilà, na sukaran kini ankali haru. Si. Donc na sukaran donc anani ankali haru ko wala ankali ko point important kaluni. Imi komi sine ke mo mam fo khaydan wala ni khir telefo mais sunkaso ngana ni rintan khas khoro nyantelle pour na dukoy komi kali haru wala kaluni ko gankatini sefe nanti kali gondi ke khaydan yo kenti nyemen donc numul wona jef kenya gagni sukara kainde ke geni obligatoire nya anan ko baga ni forcer nya ma suru kuni du ko ina kam nya ken kan kamo aywa ngegri diga men ko falle ta fana yo ngando sere sunaga adaga nadoro fogam maga angana ku adaga naku sunka songa nari serebe giri khallende berti koriyanya nga hunyenna koidwa ado serebe giri de berti fotana yi anke nyime ngani ke anyi metu yo ora tetni keskira nanti du ko inta hunyani ngeta kama ngani netu kha ogana sunka ogana sukaran kinni kalloy me firkeda angana khayni islami sudanga anga khayni nadanga ana lano gonken nanti kan ile ke jikutu gannin ko nyamga bawani angana fokine suma na ngini sumen kututei fada hadise geranga na sereku igande ya wala sukura ya wala galasiya wala temre wala khati agni sumun kutute baraje be ga sume ke yekemme kinanga kayta ke kalena gasini yo angana foga maganga na kiniya falilahi alhamdu agana ya gantam magan kalun gamma gasima nanti hari sunqa songna hari kema hari sukara imekita hari ke sunqa so khore Yiko yarge. maga kende bari agana ya maga gana kinanga na nawari akempa de fwa batenga ga murna maga agante maga gana kinanga khaso tanabi gada Allah dangar segelle kenyai an kawana ndoro an kawana korosi yoga agama kinanga wakati bei maga butu nantare ke sunqa so eska ga mugo bei sunqa so khore keno ngo tuba agana daga fe agana kinanga ga agana daga foto na de be daga nakina ngaka bo kenya ni sunka sunga na ruguna fosu kinne islami ninga wona fo labante halalen kiniya indi sumu kuto inda barajen kita ina ilame kinno ku yati fara hadise ne kenko nan tangana sumana angana sumana nchumen kutu foya ina baraje ketim man tengutu ina ka fanke magana to imana kasi yo wona daga do ki hadise batenga foge be surno maga mo siri yo ga akoy na du koy na fotana kenke nge kome sudi nga ni ndalla naka wallahi kenki wa famu la man kitay ke mun wana liste fe jakka ki khibare parce que c'est geben tout aranya ngebe ga tawle tout jakka nga bakti mohobe serbe ga jakka bagani aro serbe ga jakka bagani donc wana famu la man kitay inshallah le penke da ma bog sumi ken ro fon jakka ogona tolla ken no nga sallem palle jakka ko tende okay tuwano nyimero ko serebe ga jakka nyimme kiten to kitabu no nako angana tamu jata anne filwa kitare c'est sûr yo ona sume ke balawni be ga sume ngani ndi moko certes ni be ga sume chantaru ado wajibi ni be ga yi sume njo pene kanga gati agenne kanga gati ya onan ko manne gole de be sunqa son no nga onan ka ba islama ko kenya na kammo yo wono golle ke de be ken kama ogana windo fotana no nga awa gemme y a pas de problème nanda baba vas-y gega mulna ke betrna nga adaga ndan nan sumen kutu sumen no kangati mo serebe ange sumini ande sumen tofu kiye illenge kere anga sume keno nga kemenen pon nan cirahu ari ale lojuru sebeti tanga yugun kara ko kingeni watteya watte kibe tuanu be ni gam petentu wana ko sa defondi sorona kuta famano khoy docteur nganati wajibi fuannan chumeke kuta sino sawapa anke chumite kegeni annan chumeke anne kutwa bawni watte kibe geran kita sume keno ngan nonno sasanga makutu ane fuwa tornanga sumen kaga nari adonna yonkin tanga iganari alla tanna yonkin tanga nungu tanna sume ke wara sume ke gana dangi ya gana kasu kutu ko angare kota no biora annituka ya garange sume no ala dan ko sirina to sume ke no nga ala usumu kukutu
bawni ken ni mege nyai kendo labe indi na telekarai yoku watenga na yugo wa ya gareo walla ganari turu ila haidi ili sunga na nyaga tusa ya garenga gas fenunga ken kota sumembono tuwale woni kati ala wayna haraga me igana kontine makke kigan kono kura maga isumu kukutu katuwano posembe ntenkentata fuani sumu kukutwa bawna de ken kota tugaya kebe gagir kati ya gare ke gada khani kite yuga ya garen kama fuana kenya kite ngutu koyi watenga na yugo ngam gobe yaga kutu yonkinda kufini la ganarta angan chumen kutu docteur ngoro kwanda ngana timo go sunte walla o yimbe tuna tanga manchu kutu ampa ile fene atange kalata wona chumu kutu mashallah fami kite bebe alors ken mun wana li pour ka guma ko kya jamane ke yere parce que garani woga kara ngisman ka guma ko yakharim banenti ka guma ko bawni gobo igobo nyan dono ni yontanya de berin e jamane ke yakharim bane na ngankan no anda lummu adankin n'est-ce pas angana ni sorene parce que way son kason to abada ginna kennenge benyani igane ke gebenyan chorene warant khari gana kharo goro sumun kutu bawun ngisman ni jalle ke anan chumunte ka ngem ko na fofo mais worke ngori komi ya kharu ku yere ikran waño sore rekia iga sorene iga ji de berni ya su de berni mais garani khari yugo ke gem da golnya atakun ka keno khonya mi antigil ga ya khare ke demana hajun kinya fusan ya khare ke khilla ga takuni agi sorere kheke ga bak ga tinana li limne wanki wala limne kusu begay wala na li selandia na ya khare ke yim kite ke ragante a khay kumpilu su sumin tonyan donc wi kha nimul na ci fikir xiwari kama donc demande ke comme hinne ke khasile nyani yugo ga hinne ni yakay mo xobe bawno woytu sonka songa mo xobe en tumunti ang sorene anga kipendolum no bati bon alhamdulillah yere kundu sonin ko me yere khara ogan kawa tunu nanti yugoro ya khare woro to ni tede nogiyai sonin ko tikitun pilane me wankini yugo ni ya kende maslama kunde teni ko ya nabi gani ya kunde mana mo xobe mais ay bonno fini fili gelanke nyugo ganta nyake mulasu ado alla ga tide yogo kira kana ga hinne ado nema anga ma garanna tusu alla te de mana bo kenyani ya gallo mun pili gana yegini arabu ni kumba nga fo kana yogo ni kitu nyatu to kuta yogo kitatu amma ga nyaga dan kenya ga ga yugo ngare kutu an kenya ga be yugo ngandi mana islama ko ngere nyamira nan magati nanti an ko menyani wala iganja kama nanti an kenni ya garin ko menyai la sun kaso nganari andanya ke ga kutu bakka me maka taga maga na ifube an kana ifo ya bawani ka okusonin karake okuku to wore sore chuto ya garin maka ta wore to ya garin maka bawo no to sorana nyani ka an ngana faransi ke ngara gana ko to no koygo an chorne ade manta sornia gelanga me sore sun kaso nga dulenga na laga kan no ganya ke ngato ko chorne voilà bo kembra de ko nga janka nan te kaso na mekama hanka wa kana medima ya gare magasi mankina gande manan ko meyende no ada debero silama ko nyamiri hinne nyai kana medema ko yaga medema na lomun koro ndenga mo biya anken kine kam magasi mananti anga ya gare kibe di manan nanti ko ya gare ke aywa sa ya gare ko men nga kempere hakka nan kam mangan kawana deberi inat ken nga huququ zawzi ala zawza huququ zawjati ala zawja ko gani madani fillahi agibe gibe ngani agaranto ken waxa sunka sunganari hasu sonu mun chulungene hinne ga khare medema kana iganu choro fene kana medema kana ige fene kana fosu deberi kenda gollo wankina kana sellandi walla nala bakumu walla naraga lo munun jeni igana so wandi yankandi anni wori sono kunga kana tuma kewta islam no bawo nallati wala tansa ul fadla bainakum ya gallo mun pilli islam agudun kono kamaga mungudo mena ga fasangun ta kunga bo kenyo ga fayke yo ko mara nya ko ina famu yugo nga gonya nda ko me fere lo ay kanta hanta kanina agaze lo ay ngana ranati yugo nya fon gen sabara nga khine ngana ranati lindem c'est pour ça ara fe bana lo ay ona tanna ngane ona sabara ngana wa khlen khumen nawa c'est simple lo ay ngana rafon tanna ngana ya gare nya khayen jomru urun onna nya takhani ne kes gisma khayen jowon tan inshallah ya gare la su daga de modi mashallah turnu lingo igomu jabundu sro on sumu khason no nya besu wala nya gana naku masala ngomugo yelli an kontinte nga nokko gana tan kesiri manga nokke
mugana ni agam ma bite fonne lendi njago ko kubega lumu sugundini il faut que be son kasonari yogoni du force ne sumyeke par exemple kubega karana ni moyen tima ko yermo ko est ce que lendi njago ko sereng kabanu sumé waxti go man tan kaban ma obligé na sum bon qur'ane me asafo nga kinga serebe annu guntenga na sun kasunga nari ado serebe ange sare angalle menchuguni ni sun kasunga nari ado yugo khase nyana nga sun kasunga nara nguyinge lato ma watinte nyana nga anga teke agiri sun kaso keru nukhonga ome jare kite fina ma kempe wate ananke nga nguyinga tenyani bo kuye seriando kitu nukhonga serebe annu guntenga nani yagare ngana arsegen kita sun kaso nogo kemene kala nguntendo ko enanti kibe ga nogo ngabireni ti yagare kiyai lemme ngana sara nogo ngaga yagare nga fo su gana lemme ke kitate anka gana igande ki warasu ala wana subu wana lemme ke toro kemene lawo birandini ana teriga awo torene ala wayna gadi ara kembire inche babu tanke nchara yagare ayi angana igande ke kutai ala o kallan nogo bo kelimini kaga na risu ala wayna ampa ina almami nyani ampa ini nafangi islam ahunga ampa ni marandana ina gasir gida Allah tuwa hundanga bo sadinga tinina kelimini mere sirembo no walla na tuwa humno na tiya garin danke na sume ngara khaso ke ga na rina to angar sa kante ngara kur kebe ga no ko garin ya kebe fu anya kenya anken na walla ampatre de yonkin tangande nyai anken ga sun khaso ke walla anna sun kaso ngana dangi alla gana njirindi angare lemme ke sarat sila saha kama angare lemme ke sugina gana ruguta na sun kaso ke tuga khasu ko tamiro bane noko kaso sugele nganda angana yanta munu ku hatugana angini meri botu numei kenya sireni kaharanga na yangana kota sumi koye annabi to fili sumi khasoi annabi to sigi sumi khasoi aswetele ya tuano ntina tambu nukuga ni tembe mei kenya sireni serebe gaga ni remme chugundini sunka sunga nari anga mege su lemme kerante khatti kitan kencha ga komboke aga igana okusoni kada kada arabu ni larante bana arabu nu kufoyi maga lemme ngan har barela wote lakini ya garuta ne bega sugundini iga ituga na iniro munchugundi ampa abade remme ampa ba are ya gare kita aga la usugundini ga lemme mbara wandi yagare ke kombenga mabara biboronga atimima kombeni serianti saagena sume ngara ana lemme ke sugundi lemme tugunde ngana dange dimmabe ani sumentuka yoga gella ganani yagare la usumini sume ke te photo no yagare ngante photo no remmenga serianti yagare la usumini xanno koy goyno nga sume ke agana sume ana photo no remme nya yante photo no yagare nga serianti ana sume ngara do remme ke batten gella gana nya na photo no yagare nya ante photo no lemme nga serian nya tin ngara ana sume ngara bawo naga fube torna kingala o kampe daga tere katire meke sun kaso ngana kara anatuga yagarun na maga dinam procès nantai ngeme sumi mene mbane rante sumini ayi angara kenya ndalla forcé girma ko kon ken bo mbane rante sumini Allah ya renga kite be garan kamma wakati be dina kini ni ne kama ka khotondi Allah ga tanna yamma bani yakuna njo munne kenyai kemran naratuga gelli wati ndanya ga nan kai sun kaso nga jopenata wateri adan kita docteur nonde yitun kinanga i docteur nu ko yogere tunan to to bi ilmi tibbin walla tuwa hube mega ko nanti yonki kerante sumini seri anta an kana sume ke waranna yonki ke korosi agana sa hadimman be annatuwa bo kembere sere na ko yagari nugunte ado yagari lenja ado watinte nga il faut de punya fayko ba ni diga mun nanga ba kitabu no nga buru depend bane ma minna ngara nanaka non nous mon qui enfin question légendaire pour question légendaire non ko te to ko wax ni to kanyama pour Laylatul Qadr wuro en famille ko ngatini iga koto ngakun ko nanta partie do ke kota fulani xana salengo bondi Laylatul Qadr wuro ngakifini donc est-ce que nimula nakon dans à partir de quand dati quand kota et aussi
kan kota fulanen koto kusuno o igatin ke kota c'est sûr et certain laylatul qadri wuro laylatul qadri nguro ado angarno arjanna ti gollebi ada Allah gan to koti khaburi nyangan kati nga gollebi ada nga kala nyengan no kube kumu hunto nyani tuwano mbangi annabi gere fube ko nanti wona laylatul qadri muru nawtu sunka son tampilendo bani nguro naga wara masalle nguro al fil witri joni تفسير كده جات انت صحيح التفسير ابن كثير اغنى بي مغانا قال ليله القدر ان شوران باي حديث يقول اتاني تامبيلندو باني ني حديث يقول اتاو تامبيلندو سيكونغا حديث يقول اتاو تامبيلندو كورغو حديث يقول اتاني تامبيلي كيري نيرو كاي مي حديث كوري يمبوغ بيرغا تامبيلندو نيرو ني خانتي سيرسو ما باو ني فارنتي قد ليله القدر مورو في أسر الأواخر من رمضان سونقا سونتا مولغري أكين كوتا نيمين أنت أكوتا نيمين ميا فايك جوستو النبي كم كنكو سريرا ناتو أهو دسر مغا كو بيتو كون كونا كم مور تامبيلو باني أنغا ماكتا كينغاسو أتي تامبيلو سيكو أنغا ماكتا كينغاسو تامبيلو كوروغو أنغا ماكتا كينغاسو تامبيلو نيرو تواني غو يمتي ليلة القدر مورو نيمين سينين قاسون تاميرو فيلو نغو تواني غو نتي أي أنا سونقا سو كي ميتا موفونو ني tuwane wonati ani nagani yego tane legrenge mi annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam gare kebe ko ngodanga ona muru sun qasun tampilendo nyoru tampilendo bani ngoro mi gati ko menni sallenye atamule garu angara kunkun ke tamule garu kunku aw ken no nga bo lailatul qadri ngoro ndo wuru kutunge bana ake ngoro nyimme kota alla kallanke manga tuwano ndo tafsir nan ngoro kufune ko ulenta fa una kota lailatul qadri ngoro ngani alla mi bangi kota ba gatu ulenta fa uno ken kota ferente gasene ken kota kiyem budu ngane bakka kota kibe lailatul qadri ngoro nga ada ga bugu koy lenkia intebana comme suru sube daga alla maganunga awata guman chonko ina kunga afito nanti ayo ko nanti kyande me tuwanu yugo no tunu nanti ke kutani do kuko tante bana alla maga yoga diga men pode begni kibeto ona utu tampille no banu ngoro katti salle ngoro ke o ekitakenga yugo law ke mesu siki alla gama kina ngante kinanga ba ni tanchege do fosi ni baraje aga kota bana ken ngonga kenta ka sukutu kusane sun kaso no nyini bo kemenene mo lon tintia on tinta la fada ngol la te bolisa sun kaso ke manan chu fay kiyai ke kubeni khara ganti salin komi sun kaso ke bitu tamulegeru won salenya gobondi ngi simanige ko mo be kubeni da ganti salini ga lada walli ida ganti sumini anger ko mo be usorbeni gem saha donc ikonni man de berni sun kaso ke bitu legeru sun kaso bitu legera to na muru o ko falle mo ba har sun kaso ke tamulegeru nganari o ga tahajjud ke be de ben nan daga miside ke faga nan challi ari sefe fone no nga wajibi fe di sere kamanna de beri wajibi fe ara kanu me fili salli miniwi wala ineri wala desera nan choko imanna alla nyaga nan tingo mun letla qadru mun ga kota be fona kenya fam alla me gollero kamana khotondi moy me gana khotondi o ga na khotonu su akutini ba ko magaya c'est sûr bo nawtu sunga sombita fana man ga wara makka gankara nafilan challe nan kinyi me yonki ngan kata kibe wutu anna de beri idan nyuma sutri nanti yogoni yetini farin yukuna tikuni ti farin kay salini kam gati fare sallallahu alaihi wasallam ani araka nutam ya salini ana sofi kana araka nutamido fillo palle summa yutiyo ana al watri salli sabe watri bana ki ana ko sofi fillo ngamya sikoy araka nutamido siko medina ko ne kenya kama maliki mazhabi ne kenya kama kenya na afriki foge benchu ama mangana garabun jamanu bangango tunu nanti ki haqqi salni bani sudi ki danyani yo araka no kutamido filunga komoy goni yalla ime maga ikunne umma nya sunka somba ye komoy alla da kas kutamido filunga fonna golle wasigi nan dalla na nga wuro nganna de beri anga na yalla da nga kome sunka songe danga nga saga falle kadi amma ya sama minan jalanga adi gesende beri na miri nan duguta ayla gurjana kadi bada fona sari sunka songa nuna latwa nada kembere suganu che fompo kebe were serebe ni galla tu sunka sunga na dangi ide beta ni tamiro filwa de beri kenga Allah fa kondang ba bane kondang ba ko
nanti sunka sunga gere betani be ko arabin kanninga nanti soron page simana nanti allah finkinte ne kaso kutunga riya ko ngoni sunka so nyai kembele na koti kembero da allah wari sunka sunga dangina ta allah finkinte ne gesu ndanante ma hala directeur nyim atoronga ngo bo kallen kelin hada mare men wakati swai ananya ngalla bata yo lailatul qadri ana fa on korene ka annabi ken koro danga ken tane tamule geru nyai wana utu tampilo no banu ngoro katte salle ngoro kota inshallah ndanna ko Allah sefeni nda fonne kafara ngana kita son khason no wal kafara ngana kit son khason no mo gombe adangar na tubu mo gombe alangla kafara ko fatan fansini parce kafara gono ando towa foyo gono anteto foyo gono ke kengen to nata anda ling serebe da na fama gam ling serebe da magdon finte quoi finte ina arti nimsi amata tugena wala soro yogo no qawdu kafara ni tamwanga wal tampile kafara wa an ko sagan kat kebne mendo parce que ngena kafara tam intat man fam de fam yogo do aja soga su tamme andang soga su tamme no soga su sar su mukut amitu wali argol breder soga su suno am kuntuga musu an khawa yampe murna la ma mana khawa ibana banan tugana ma bo sun kaso iganati al kafara mana durante golli wona la wode ben kaso kutu yogoy me sun kaso ndo kungollu kaba maka kiye uro fede bo hari sun kaso nguron kangana ya de ben nana yanga de ben ni halala kun killenye amma ganya fu haramunte arabu ngatini mujibatul khada'i faqat fini yono ngakunga nan kita sun kaso nogo anne kuntugona baniya al kafaran tankam fini yono natke nga mujibatul qada'i wal kafarati ma'an fini yono ngakunga nan kita sun kaso nogo anne ken kota tugona ya al kafara gan kamakati al kafara ke gai megari arabaka ala halani sikiya seriyan nogo bo wana kitabi de pengututa ade penyani kha amanan nan koro dunai uga kebe to gatni risalatu igatni samrudani ati wa innamal kafaratu ala man aftara mutaammidan bi aklin aw surbin aw jima'in ma al qada'i angana mudawana faywo fawaki dawana angana faywo angana jawahir likilin faywo al fiqh al maliki wa adillati angana faywo nil awtar li sawkan angana faywo ataju jamil usul kitabe suga magati min al kafaran kama anku yugona nyine bo ila al kafara ngojobindi suma nan kam mananti ken kota sumi angana gollu yugoni deberi al kafara ngan kam man ken kota tukuna ya na tukuti mane bawo ne ken chume kota mbona lew kumpini wala wonyeru kinna kay kunga bismillah o taranken angana to nan choguda nyakem batte sun kason kiye sun kason kiye bawarni anyi ken kitengiri manne saibeni beni gani urondo kiyen chume ngani kamma migarni umaru yeken ngonga saibeni tana yeken ngonga miga jambene igate lalla bangi Allah da ken kitengiri bako kama ati al'ana bashiruhunna bo kemberono sumuntafu sumati musiyama ila al-layli khatiya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ken litikafannan ka hunki tenyai angana to nan chugudan yakem batte sun kason kiyen nogo al kafara ngan kamma ken kota banga suguda batte ngagananya lenkiri mane jumampe juma ke kotan chume mbono anne juma ke kotan chume allini kentuga bani al kafara ke gani sikwai tanume miskinan na igandi wala naqasu fil sumi wala nakome xanne horo bo al kafara ken kay me maliki ke majhabin banga gere kebe khotonu maganante al kafara ngana seribe kita sun kaso no ngana kota baga ni tamunde kay kenyanga miki do manni angana tamunde kedberi andal kafara bagandi anda ken kita anga tele kebe ga kini miskina kebe ga daga bire ne gadi anda sadaka ne nafakan tudbe gadi bo al kafara ken kay إخراج المني مباشرة سربي غنا تو
na meniji mbagani duwa sunka sonkiye me yere wana ko de angana wurdun ku yanga khenkon no suma na angana khenkon no angana wurdun ku meji mbaga ngaw meni mbaga ngaw wodi baga ngaw seriyande kendi na ngilli anne janaba nya wankene khanchu men chantene fofontanga wana kenken patam banji angana wurdun ku sunka son no wayi waya gare anne janaba kiya wankene anchu men chantene khanyi mega na tewdwa meni angatu meji ngana bugu suma na nga sunka son kiye yugo aya gare anga ma tew anne al khadaw bana nan kamma gelanga na tew na bagani duwa su manga meni yaga bakanga wasati mubasaratan walla na simme ndu mandi walla na yagare mpai walla na sumando kunto wa meni yaga bakanga al kafara ngan kama ken ko tan tukona ka gelli meni ge me baganga tuwano tu meji yaga na baganga su anne ken ko tatu gonal kafaran tankam angana illa tawnu gadi sunka sonki yenno gayu ya gare ange yiye ange mini awo kumpili ka kiteno ngade fofo suaga jofena hare mare menno nga antu muntenga ngana de ber kiyenno go yigondo ya gare khasum sume nyaga ka kamasu ken ko ta sume mbona maga al kafara ngankama awagil ku gadi ta'ammudu ighrajil qai sunka sonki yenno nga gadi angere tawu na jinchage al saraka man ken ko ngodan jinchage no na nampiche nampiche yo jinchage nati fiche yugo nati fotana bo sunka sonki yenno ta anjo lenyangri anjo le kege grita wara kha sanyi me ko si fiche kha fome sagan ko reka gatala no ko seri an tan la kanya wankini fofon tan chumenga ka gelanyi magana to na muruti duwa manga kita seri an tan ken ko tatu bana tagara an ken ko tatu bana al kafara ngan kamba na fonka toni alla ken no nga na to seri an tan ken katu bana gembe seri an de ko angana fonto na toni ango titi ya garenga ne sor ne sunka son nga iga gine kebete mezauq saim na gine ketomu na ronenen kamana bagandi kengo leni makruhu nyai idan ya makruhu ngamanne iga manya makruhu ngaso ay gola wayna anke lorani ne keta anga sede kebeta adanni direct akote kan korenga non la vie comme ça agananni seria nga gananni aga daga korenga su annake ko tatuna ay ko saljin kiten no kumbangi igonde gari cuwe kenga sun kaso nyani ti suma nan na sadirige nan na maga jinde nan nugu nuku dalla kake burungata are yanna bagandi ka ankende rei ago si sarafona naga nugu neke maga yan kanan kore kenan naga nugu lomunga maliki ke majabinga anga ma tawsu tugadingan kamma ka anga na tawsu al kafara yanan kamma التأويل البعيد كمن ظنت حصول الهيد فافترت يغارين عند سيمي يقول برتي لينكين كيلو سكرينيا aga sunka sono gasumi dagwati nkeli sukerina lenki midinga nakini agosi isume kuduti bawo ni kela danga jopene lenki ai ana nyameri agare kenchume be daga na kutuna tawre alkafara ngakam ana walla aga naranga na kutu الكفار تمون تنغا الكفار تنغا بوكم بر سريان de kenyako walam yahsul aw janna safaran walam yusafir yugo nyana gadi nke me mpaga sumia sere est ce que ineri ngana sun keternia an ko sakutu ternen kam gabu ya ga gadi الكفار ngan kakam bawo nan de to way tangana terne anna sume ke wara ngana sumi sun kaso ngana dangi anna sumi terne ke men wasiri ne Allah meta anna wara kota ngana rani tuga bo kemra al kafara ke kitene kuai angana kudberi sun kason ki no ya garida yi wanga sumen kiten no anga sumen kiten no nga kembere ango ku ken ko ta tugana annar al kafaran tuga al kafaran kani manne ba woni tini kafara ni manne kafara ni manne itaamu 60 miskinan tandume miskina angare tawuna nyige na tawuna choda nyakembate na tawuna meni bagani duwa na tawunan chume kudu tanke jili chulini len kameri na tawunan chumun kudu nantanter na metere na tawunan meni bagani tidwa wala ilqaha aw rafdu na tawi manga sume ni men golen kan goti sume ke medo ke sume ngani me c'est pas la pelin ke mentaka ke ande angare kubini dibe andi bonondi ande ngani bonondi tuwanu ne ke nanti ke rafu niyati siyami ilqaha aw rafduha angana kuri berisu ku an chume bonondi yo angana al kafara kenu num bagani ni
anyi manan chuasinga andali nga nanna tanu miskina igandi andali nga nanna kasufili sumi andali nga nanna kome kanna horo bo tanu me ke miskina nga maliki ke majabi ade kenya de nanti anna sumi ko yalla gati fa illam yastati fasiyamu sarain mutatabi'an fa illam yajid fasiyamu sarain mutatabi'an jiharu bangi arku kita jumana tanu me miskina wala nakasu fili tembe mai wala anna kome kanna horo kemenende ko kitaben no nga nanti ku fini ganan kitano ko dem khasrebe waten yallanga andan chumen kutu wala yili sun yallanga andan chumen kutu wala antireya andan chumen kutu ken ko ta alini ken ko ta tugaya khal kafaran tankama al kafaran tankama masha Allah voilà donc foraso kungombe gidangi ko an nyampe borni tuwanu de meso yere woniti sumana al kafaran sugana kita sunqa son no tafana tafi loga sunqa so kebe agaran kita ta tuwanu won kunde kenyal kafara bani aita ay wosene kutte chuma yewone gati ayi awa garan kita kebe fanna nyilal kafara ke fillana bo ana ga kencho garan ngay mawsu'atu masail al jumhur fi al fiqh al islami ana ken kitabe mpayi wala tinona kencho ko tuwanu de meso rinanti est-ce que al kafara ngana kita filosiko anna tugona bane ba manni bani su qallinya durande berni diga bani tenonga ida meso ken kama yo ga sembe nga kebeta al kafara bani ke wosene ay wosene ante est-ce que adigante ngora ona nyari son kasono ma adigante ntora par exemple na yagare utu son kasono wala na yagare sagandi son kasono wala na yogo anya son kasono aywa amerik kitabun do tuwanu ndigan kannunga nanti wala la fare ndo ko danga saibe ndo ko danga mazhabun churondo ko nanti yogo nge haramini sun kasono nanti yogo nge haramini sun kasono bo wona fay kitenga arbun kanne nati faqhul waqi ngono mutawajin ngono yogunga na sunqa so ken gonga wona kitini sunqa so ken yogunga o meta kebere me wona kitini kebe ga yegini aro kebe ga ni katte wona kitini kunya kamma an kebe ga yegini Allah yogunde sumende neba tuwano ne manako ken kamma serebe gana yegina Allah nte yogun kiyen chumen Allah nan tanke nga yagara utu an chuminiya ngana sumen ngana chumun kutu wakati be yagara kebe gana katamba ngaketa kennan ken wuyin qalle ngaketa mene aya faike Allah nte sumen Allah ti yogwa illa ganta gana darura ganari kebe ga ko ne nanti wajibi yugolla ho sumen Allah ken darurai tuwano ngere den Allah sumen Allah ti kenga ba kuni muskila ne benene kuwa nanti kuso giranga tuwano naganga aba darura be ganare ad-daruratu tubilu mahzuratu kunganari kakke darura ke be nan tancha antenya ne anga nyakan utanna sumengara o ma wari kitabe fina walla tuwanu ngere kebe ko ala wayna wono nga tuwanu ngere ko kan ke tuwa hummerege inshallah depuis Jumasi Dambe FM 09 84 37 23 43 ibega molina nkende inshallah nisman wakati ke bientôt ana bugo mahay donc tina ustaz ke dangana ana khari sora la mon khara wadanga hanko ba ona khanne lingen soro bono funke na kon khara nyaaw kanin kiti wala inshallah tonto Ismail odan kuny manak setta nan kore assalamu alaikum wa alaikum assalam gaku bismillah trindi ne gwane ana beri khamugenga atronga wakati yo sunga soke wakati yo su tapenga ekine 3h nga ou 4h wala kenga kati pejiri ngesali ni kenga katia yo kenga kati adega kadi sumu nante kenga katia iba wala kambo onto jamani ke wakati awon pejiri ngesali ma 3h nga kwa uro 3h bo yo gone rafa menda kenke fi uro nyai ya na fatam ba je da bale ki tringanda no hono wa inshallah anke sawani akhortinte bismillah aywa ore arintini nemugo ketini ne muskila khore aw onte tina kitabu nde ay sonin ko maha kha nanchu mun tofu fejirin kani ado nanchu mun tofu fajirin noho tuwano de mesori kenga mo siri kha uga maliki mazhabu kebe fajirin na inga gana hari logo ma nyallaqe ande bagani ne
sigalili de digati wa naza makulin angana har yigene walla nga nyakin kare fejirin ke anga tarota est-ce que ubeni ga fina o ga me khares ko fejirin tu waytini fejiri est-ce que fejiri ke meni mane fina annabi sallallahu alayhi wa sallam agana suguri agana duguta ana tankrege aya garanga kempalle ani fejiri nayingi golonga na ida annabi ya battenga su o ga ntere yonkili mu batte tuwanu be gata lawte lanla wayigene fejiri no meti dalilen timagade ko kuga mazhabu kibe no nga gati fejiri nyige manya anga no nga su dalilen ga manya anga na yige fejiri nga na yingi fejiri nyingi fallaga naro anga na yige su maliki ke majabe nga nyige kiyede fejiri li de sukuban tali ta khawjom kana uronye wana metin nango tu o kunte fejiri de sukuban tali makame bo farengati ta'zilul fitri wa ta'khir suhuri nte yere le rukutu siri kha sere suga e sunga songa jopere wa alhala ni be yasude be ni gatini imsakiyatu ramadana khana khadu raga kelere awononga fejiri nyingi yendo suma nan ndugu tayige nga tuwana ngoro fube no kona khenche an kawayna lere do 30 minutes nan kawando fejiri naka lere do 30 minutes sire be ga fejiri tu bawo ni wuro ngono wuro panangoro wuro pillandi ngono wuro naga ne ngono wuro legere ngono amar suhuri abugu manne wuro legere tasaharu fa inna fi suhuri baraka farenti ka suhuri barake nga suhuri nga Mariniko, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô? Oui, assalamu alaikum. Bon, موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي الجامعة الأمريكية المفتوحة الولايات المتحدة أنا كان كتابين باي قال لي سايبني بيني جت فجر نيجي مانيا alo sahibi ni begati fejri ni genge telle anga ina no mo woti digabun ngana kongi ke digame sire yani kianchi ronte ma ke wotelle ga ke ga wotelle maliki ke majhabi nga fajri kaji bungono nga kenno ko jaji mbundangi manya na gabaka kam nga 30 minutes kenge bakano fajri sadiqu igati ni fajri tongunte diya'un khure yani asara kamanta kenta lawto khibila leslinyai aga mullin cege sege na ganari maga ngurigi faya ummal ufqa nawtu gele kinkenna kimbakando salin naga aro kenanga ngana sunya khore fijrin ke maliki ke mazhabi de medine gan ko maga kenne illan karonye ibe gana yige kinga su anga maliki mazhabi nye su anna ken ko tatukana dalilin yana maga iti manati bawana nabi sallallahu alaihi wasallam ta yagne da batenga iti annabi ni tankirege agana duguta yiginga ane tankirege aya kharanga tankirege ngayen kharanga mpalle ani fejiri naro woto ga hadise ke kungira mo biaw annabi kenyi mega na yigi ani fejiri nari aken qari fejiri tun nan koto ko ken tankirege aya nga sorantu qur'an ngo wal mursalati urifa angana ken chora be ganu angana girkinga tampano juju amani wal mursalati urifa fal asifati asifa kenya ni tankerege aye kencho ora mede annabi gana guta yige ngane kemme akharanga anda guta akharanga nga dimambi ani fajiri naru nkega qur'an akharanga mo bara nabi khallete bana bo kembere kendo ko nanti janka ki hadisi de ko nanti fajiri ne suba nyaay wuro feti fajiri peti wuro yiwo tuwan woni gati ay kempe alla wotelle anga yigino do fajiri mbattego ana ga kitabe keno nga suini no gelli wakati nga maro goyi ogana fonnambi a kitabe ke o magayre wala wotini wona to ko ha kitabe ke nke o magaribe gana mawsu'atu masail al jumhur fi al fiqh al islami ngana daga no kompai tulu il fajr anga sunni ne digame be gana khonga yo ga digame po de penta fajrin ke nyige maliki majhabi nganne kiyenye okuna ya majhabin kamma fajri nga tuwano de meso rigade nanti est-ce que logo mangana yalla kangaiti fajri nyingi anne tonna ba manne bagani jamhurul ulama iti anne bagani niya anne logo ma ke bagani niya fajri nyingi enti tele maliki majabinga tuwano wona gata wotel lan nyige fajri nga bo kenya ni kentu wa hunto kuma tuwano be gade meso rigelli farenki na lawara ma sasa nanti okuye kumbono nini ba no morti laysa ra'ayun awla min ra'y fu tuwano na kempa mo tuwano gade meso ri fofo swa angre famu kebe anga kile kebe kamantele kene kasune bani iti tinge sasa timbani ane kinguma ne meni
iga bon petit ko su gana sege titinge ke anke daga tiki karaba nan daga ko nce ga titinge ke o su me sege nketi fajri ni gente telan ke ta wotele betuli dele nguta annabi gati sallallahu alaihi wasallam man kama nan ka asafai o su take leki akama bo kumeni gibe yene dinan no ma saibe ni de mesori gelli faren kiye iri faren pati fale de mesori tabine li ide mesori tabine li de mesori mazahib al arbani ide mesori fo kentu ri wona kentu kinna maga basu islam ni nga lenki magarni na mero ni benno do masai la ni batenga tuanu ni meme gomo kenkama est-ce que nkela woni sasa nanti duna su gomo kebe kama kentu manyaba ya gafoy go ke masala ngeno tuano kun wala ime dampun no wakti so tijan gan koko ado oku par exemple tibak mesiri parce que magara ngila ifatan fansina nan sime magangi angin famunu tijan gan koko par exemple mamar kum touré wakti so ngitren kana kasetini o akemi tongonde hari 1 seconde mais pourtant suni sallano nya suni sumano nya pourquoi gadi kun garandi nanti dina ke annabi min tatu bon en ken khati to aron tel me ged mero jannab no nyam fame kitire ma angisefte no be ma no nya fam agotu dina leslibe islam a gongono mangere kubeni kamanga na fu angan kata fu de ben ke ngana atokono gajamala islami ma kenga angari kebe tiringa sa keni mawdu tanai o mawdu untano ko nga mais o gere den manukhulati bay islam ko medungeno annabi tisbabul muslimi fi fusuqun wa qitaluhu kufrun naslamin ka fasika ko ni nanyila gaja mangere keri kafira ko nyen islamin ga salina afere ana bure ajiku na mirindi allah farenta su haramun tayen usama tabun zaidi khibara ngono yigo ngati la ilaha illallah kafir yani kafa nga magayita yele ngati la ilaha illallah awos daga rabate ngade keri kendi ga men chonki magajo fene farenga iti usama tara ngata keri ati manati agre la ilaha ko farenti ande keri man ati mahamud la ilaha illallah ko kunu kafa ina ati yala ande ga sunno menya bo ko bangar tunan tara ko nafa ko nyeba bo tasawuf sufu ganka gumbangi arangere kebe ko omodu teken ka mawran torno kenno nga ken kan kharange tanayi o ganka tasifine kinka ma kenjupe jupe ni tuwanu nga har lenki magamay hari magamay ka lesni ko ngani fayta la ilaha illallah astaghfirullah salatu ala nabi ko gun kummanya allah wi gande chorno basallen tan nayiga allah wi gande chorno na basalle la nayiga kyan bo amana juni kayta serebe gere deni mo be ankene dina nyimme famu yeyi ibe gere famu mo be tan ga danki gere famu kenya kamande famu kenya me ga kufini mekki islam ni me ga bogan o de kafir ni temei ande kafir wada ga kafir ga janga ande kerche wada ga kerche ga janga duna mu manga janga chufa islami duru nyana ka allah farati duna le gere ngana erni kallen yango bono islami ni duru naga o ma yanti wanela o frika ilenki an ko ga gati dina ke tani ma gere ma tanyere do sikko voilà tanyero kedo siko bani ani kemba ne keta ankembe ga sannan tanyani nkebe ga sannan tinyani sun ka son parno est ce que wore quartier do kafri sumini do meba ko sunu chumini islami ni yan chumini bo ken chume o keta wa khaba ko kubeni ga to ni islami ni o ko lu jana kha kumbe ga sumi murtane khan torno ba est ce que mal islami ni yande sun ka son chumi garno ba man murtane islami ni yande sumi ba man no ga me mesori sun ka songa man noga me mesure alkaba hijunde genga man noga me mesure farlan challun keregiya man noga me mesure jakka ngala halam gondang gajamana ngani kebe ngesi monda nga fine ngen trenganda na ta nantrna parce que nyan toana pa inke fetwana parce que jumanga na griani ma zedi nyani kilembe de tijan ganko ku yiram kulle mbambana nga wal toana ku gi critiquer kebe de après foté donc nori kesuni delile no digamene ke o magaro ken ronan kempe sume kay ay on train sume ke parce que mon ngant train sume c'est très important ay ngani londi kay ay tal londi watch ko ndange ondange ndenge afito ko nanti la te sefene ni famu wala o sefene ga ante taw to maga bawni ke ndigame ngi benyani tato non en critique watch depuis dimanche oro maslango le gorunya parce que temps fa bosinoa ça nous lona tun ku sigindia oui lemne yani tanji kero sino sikam deg no kusu machallah agala lemnan tanni yogoni kawandi ni ga kilukutu parce que seres gram mu sefel lenka mu la nanyi dare me
stress mulina to ana sara Allah makini serenso wallahi marim mesuga trinkene gilo gadambe fema ya gaku sababu ano directeur yere men diga mun makka to directeur ke ada gol nyanga nonso nga fube ko kati o kharam mogoda kebe fayta no gabra hagati gakuran kenni ikisi qase go no tuwana nyeni woli nyeni nati fode mesta o ku kisima idi qur'an tafsir lege ku nyama gakuray o ku kharam mogon yani Allah gara kebe ko annabi da tangana nya immankei annan no jama be garam battenga na ko timbarna andi na daga domei khangana barakato angana bitte jama be gan karanga isankiniya igana sankani menan bana ko dugelangan kata fode berni arno daga sutanga ken nondi amin inshallah al arwahu junudun mujannada faranti yonkin kuno kurallo mo ina Allah kitin nanti khakunda alini gonya yirei kagar ni gonya do me keda yonkin ku koyimei gela haga meri dunaya masha Allah kadi kapen kan ngo keta foge be dangi ken ngo keta arna katanga ibulisai fo sire gan na kafata jomu aro khairi kama amin Allah ona dua o garam mo da ke golle be agare deberi nkenta ka to ka ku men ketu malla gro su khiri len ko gere metu wonya saare fa be lenki harbo ku duwa ngata golle kebe haga kama golle su agam putun karta janna ya harna kenci bato danga amin golle su angar ni tampe dunaya yanga na kara fonta kan dange qafu anta fo ni la gara ya arno daga tanga kenga amin Allah bo uga fu be ga ko islamininda al ittihad huwa islamininga na miraga uga Allah nyaga fofo suwa an yanu danga o de kubeni gante dina ya suwe khayinu danga igari ni ko gana fete fete billahi ya hari kafir nincha makunga yerni islamini maron tele no kwa montele no kwa sir suga yananga kelen to ganyi mei an chefe mo gondan ko ngi mo digame go yanne ken ko ngan ku be mbani digame go yanne ken ko an kanyai digame go yanne ken ko ngan de be nyai digame go yanne ken ko gajaga digame go yanne ken ko duna mo ancho kanga digame be ko ngan ku be ndan nyaken na kanga ke ko duna mo ancho andan kankara ma golle mbononi bo kharange ni me kama anga me jofe no ko be makantallo no nga kan bo ke onan khara imam sudaysi de kutuban kitabe dinka yugo deberi ada suger gonanti al jur'atu alal futiya jur'atun fin nari abdullah ibn mas'ud ana sine mu mayanga natin nanti ke kitan mananti qala allah qala tikan nayiga nati qala allah qala rasulullah magadi gon di jahannaba yana to imam gu farenga Allahu akbar bo nan cha ko nan to fonja bina tuwa gun tamma anna duni nan tampai jahannaba gumbal laqina angaro ko angare kitanga makta kanga no ko kan وكمل فارنجة من كذب علي يموت أمدان إن كم غير الله أنت كتاب غيرنا الله أنت سبحان الله تفونها كتاب توانو غير كيبكو وانقبكونا توانو غير فوز وانقبكينا خا أجهنا بالو إنك نرجعنا لو إنك كنتوا أقول تيجي ما كتاب إنك تني سرنج رنو جهنا بايرو نرجعنا توا أقول تيجي ما أنا كتاب دبر قلة بدبر أرو كتاب كان قوا نكين كواندا ما شاء الله كين كمان ننتظر رنو جهنا باي والله سلامي فتنا أشهد أن لا إله إلا الله مبلة سفيني kani men diga legarun to ne amma kati amma dan faba nsime makiso tren kallenki ado sara suga brene sara igo sara yagare ado aghigo ado aghiyaro ado silami leme suga tren kallenki men diga legarun to amma katiya katalaga tatara koyno nga alla digan qadne ngutuna warakatin charnon pilagati anniki alla kufa wal walidayka ilayya al masir سبب حياتي في هذه الدنيا نال الدنيا نمبري إفلياني إمكن بكمبانة خدي إللي سكيمبري مخوندان خدي إمكن بكمبانة خدي إللي نابرون شوتو نارين قرانينا إمكن بكمبانة خدي إلى الدنيا كتابين بابا الدنيا كتابين شغبونا كينينا ما دين قروني مخونش سروندي بابا دي سروندي إغرين كيني قراميغني بيغار إدين سروندي ngedwa ngidanga wululungonta hundo karamo sire arna nyancharno ku filidanga ado islami ninchu sarno nchusu o gollu be nogi deberni allah ntinya duna ngolluwa surtout harmar minarni misaninya arjanna gollu wona nyagalitia kha marim baba kella titu gona de koy annabi ga tangana haramma bambu wanda gana yilal kabai amma haqqini ya garranti kina tu gona harangana nene nya bagani na utu yimme matani angana mo tentara
bo kuni fini ya haqqu nyani angu islama ko ke haqqi nyani wo anga manga kentu sa ampatele go haqqi nguta na ko sokon sel sugini haqqi tuta anyimew manene faranji gati ni ti faranji luangere kempeo igi antere anga sikino ko ban kempene no nye ko ministre tan na rawutu i gade kungutu islama ko kama gade mo ku islami ko kunde ben sasa manene kennanga anga kenguro to aba nafaga ko nyene kencu jiwure nafaga ko ngene ancilama ko ngore su Allah ante tolongono Allah ante fokongo itanga na seren kanu amen jange aga no kemma sobobu tongo ganta maganga to ko anga ya gunu serenga kanta tongo ko anga na granna garan ko ayis kanga kecere mulla ande serenga na kifi mo su maga ya ga tongo ko bo kembre no ko walla kat islami ni islami chumbano ko maga o islama ko wona ndurgota Allah anta me khindo maga amin Allah anta ibuli saran ko nga uga fube kunu katin kele mina ado le munun tananga qur'an qara ona dina mur wontin to tuwano nga ado kharam megini ado famano ma to kharanga tele kunu ngade nan to tele khara tele kunu kempere on do fe tuwano ndo kharanga ndo famano nga o suna ko dunya na bani wona daga dome angana medina fay sasa mishiru kebiane medina khajuma bani aneno Allah akbar manene keliti mais Fabien est-ce que tuwana bega saka medina khempa way mais mishiru kebiane medina est-ce que kancho nin kandibene aga dinka medina maori mais juma bani aneno bo kinde fois ko yere kharanga yani are famu nya koyi are bana ko nya koyi mani no kusono ko gana gara juma bana ga to ba ga pusa wana ile juma ni tammi signi ni tebi bana no ko o tintuna ba mola tono o sikana me ba monte sikana me o nyaqe me ba monte nyaqe me mo kimbere dina ke famu mbala ko nya faki dangi misire daga salli misire inte shumini ke falente salini ke falente nya kundu asu khara mbala ko akhi il faut on kara o gana khara um pamiya kadi ken depuis dumasi ne no bosoy awatike wotina oyi usasi mamana ona tiga laganna fotalanke futwa ko ke inshallah rabbi alla oganti ke son qasobe alla na ko yosi wona sumi domi jomul no khairin kama woni kinyande domi inshallah donc voilà abdel ngam maman Lasan Mohamed Kamara nga khinyani asobo nyon sigo gadan tulenki inshallah ngamatu amin surpris nanti mama dramere mena pasara yagare bega hinene wandire nyugo agana wandire nyugo suraga hinena aga masala ngondin aga ndemana dulle ga ngana bega kelle megena suram khasron jona mama drame elango trinkano wan kunyini ora lemme ngori orfa ya nanti ande jikke sara soni grada alla ganna wuyu kino dansu inshallah alla ligar suruta qosu o sara gaso alla ganni dalando ya inshallah Seres gado angaran sara ni birena ankinya nguyun kinya tanji kesina amma bire wala fa birena ken khair kita inshallah bane wi sonin karan ko lenki ken ninke kotinyime an parce que andigam ko walli no sonin kara demandana afan khana agebe annan kabila nya nyina contre wala sare debe an kunsuro nyina khade an fa fan khani ada an fa kaliyada khiya nyilen anyana lombure na nyasu khatongo ngati ngina rangana kude ina ila muru redu an men ara ikina kama akama nan kontina ga fanke kite kebe kama tongo bangande ma soro ku gërmo gotum fonkara ke akhana mogya kankilen nafana farangati hadise biyananti wala takhun man khanaka asweken no har tiye ya garenga na kutu agana fobure mo tiye ke agana fitta sellin panabe gade kenti burewutu sellin kutu ne katana golle su serebe na ke kama angan ne ke sirondi anda Allah ne yabaniya duna su ga nan gaja Allah ga mangaja iran tanda duna su ga nan kanu Allah ga nan gaja in segonti anyan kana sir su ga birene qabila ne tongu ne ige baranga anga golle kibe kama adiberi salaqatu jariya yani gelanga ma tunu kita dunay su anga tunu kita la gara kotanga kan ka gana ngolle kidibe nan na diberi khalasi aro bana ganka hundo kafu ganka hundo tungunta ken bo ke nganga kidibe bana tayanta bawna allati yadullahi ma aljamaa allati ke de manene do jamanya batenga bo ugana nya ugu bunu mo so ma bugu jaman no yo lawo jaman chironi ni serebane lawo jaman chironi ni jamal lawo serebane chironi ni inat kenanga al fardu wal mujtama ken ka awa kitabu tana nondi Allah ganna to ke jiri inshallah
directeur ya ga ku waqti falle fitu waqti Allah gana to ke jidi o konta o nyagari taliyeke Allah ntalenk me gotondi inshallah masha Allah ngisime ma stress gran treng len kar famille kit bak dinak kan ya ga ku waqti nya